थाङै खरंनि मारखो साकदुफु मानखा खरंनि थैका कक्टमा स्रां सालो आमबासा थाना आमचाइनि नाइला हाबारि आमचायो रेगा सामुं दाना थाङैनो काइसा पातिओ आमचायो रेगा सामुं दानाय रक पुखिरि खुनानै थाङै नाइला हाबारि आमचायो आसुमसानो बुहां कतरमा बाइ कलायो आवबाय बुहां तलाव कलाई थाङो खरक ब्रै पातिमुनि कक्टमा मानै फाइनानि नांखा आमबासा थानानि पुलिस ताइ आमबासा फायार सार्भिसनि बरक गोबां जरा कलंमा चाइटुमा अलो खरक ब्रैनो खसाइतो मानखा आरनि बिसिङाव खरकनै जुइ मलसम बाय रबार्ट मलसम पाति थायनो लांमा चखा लगलगनो ताइ खरकनै तलां थांजाका जलाइनि जेला हासपाताल ताइ खरकनैनो सागनायजोगै दङ दलाइनि जेला हासपाताल ताइ खरकनैनि अ पातिमुङो उर नांलायखा आमचायो गोरिनि बेरे काफाय हालक आसायखा आमबासाव আজ সকাল 11:30টার দিকে আমবাসা থানাধীন নাইলাহাবাড়ি এরিয়াতে রেগার পুকুর খনন সংক্রান্ত কাজ করার সময়ে একটা দুর্ভাগ্যবশত বা দুর্ঘটনাবশত একটা গাছ পড়ে যায়, পরে দুজনের প্রাণহানি ঘটে। একজন হসপিটালে গিয়ে আর একজন স্পটে। স্যার তাদের নাম? দুই মলসম আর একজন রবার্ট মলসম। স্যার আহত কয়জন আছে এই ঘটনায়? আরও দুজন হসপিটালে আছে ট্রিটমেন্টে, আশা করি ভালোই থাকবে আমাদের যারা।